ini orang sini head SSD ini jara candidate get pajak rok sini berasa rok borong kasih graduation stage ini has sini honorable deputy CM malain fakia orang sumberong logeran fakia because sumluka 2017 ni sini STGT posto tabu jorate sumjeno mane jesuk je vacancies on for ajagao sini borong rok qualify kering lagi agi recruitment india 2017 diwan notification সম্পর্কা 19 সম্পর্কা তাও নিটো ও জায়গাও বরং থেকে সোর্স মানখা বড় ni taw rotei 1024 hai post je vacant backlog tongkha 2017 simi je baki aga o je recent notification nokha 172 ST bagi vacancies onkorkha aga sini jara TET result STGT o borong asa tongo je candidate result dimani pore sini ST tiprasaro oro 400 জন হাইরক কোয়ালিফাইড যে বরণ কাটক ক্লিয়ার যাক ফাইনাল আনসার কি দরিয়া ক তো বরণ আশা অমনো যেহেতু অলরেডি 172 পোস্ট ভ্যাকেন্ট দং রসদেটা অর তাই যে কিষান বাগে চিন বরং একলগে যে যেহেতু ব্যাকলগ উঠং বা আপনি স্পেশাল ড্রাইভার রিক্রুটমেন্ট পাইতো আশা তেহে চিনি চিনি টেট যারা এসটিজিটি ক্যান্ডিডেটস র অনারেবল ডেপুটি সিএম মালাইন থেকে অনারেবল ডেপুটি সিএম পজিটিভ ব কগর খাতিনে অ্যাসেম্বলি পাই থাকলে ব অমনতিনাই বড় এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সাহাই তাই 200 নায়ানো তিনি এসএমএল ব্যাকে গো নাইনি সাকা তর টেট যারা কোয়ালিফাই খাইছে এসটিজিটি যারা টেন্টেটিভ আনসার শিট অনুসারে বড় বেলে আশা খাই ফাইর जों हास्ते हागं থাকে অমনো চিনি যে কবুং দং নাই চিনি 1000 হিসাবে যে জায়গা ব্যাকলগ পোস্ট দং ও জায়গাও তাই 200 যদি পোস্ট স্পেশাল ড্রাইভার রইনে চিনি এসটিজি চিনি প্ল্যান থাকায় অমসিন বরং বাকি বেলাইনো দাহামনে স্কুল দং যে টিচার শর্টেজ রবো ফুলফিলিং নাই 1000 হিসাব মারা তখন খালি দङ 2017 সিমে যদি जों হিসাব খাইনাय খাंखाय 1000 সাগা দङ অম যে বড় যে নোটিফিকেশন সংখ্যা তে যে মেরিট লিস্ট সংখ্যা বড় আবন মাইনাস খাই বড় আরটিএম এর রোজাক আবন অফিশিয়াল নোটিস ফায়া ক এবং নাও কাই টেন্টেটিভ নিরমিনা হাদি 2017 সিমে চিন্তা খাই খাंखाय দিনরা 5 তো গানো আশা খাইও 350 400 টাউন বিছঙ্গা 170 অলরেডি দङ তাই আর সুসু যদি এক সাইড থাকে স্পেশাল ড্রাইভার চিন বড় বেলাইনো সুবিধা মামাই আমচিন আশা দङ তাবো সুগরা বসত কখা সিন বড় নিদো 170 তো ওই আর কখনা আগে নকতাই ডিমান্ড খাই তাই যে 5 না এসে 500 to 500 বড় স্পেশাল ড্রাইভার রিক্রুটমেন্ট মাখনি এসটিজিটি নন ডিমান্ড তা সঙ্গম সিং থেকে পার্সোনাল নামে তিনি ওরা এসটিজিটি ক্যান্ডিডেট সিং ফাইও ঠিক আছে দিনরা ফাইমানে কা সিনি মেন অমন বাগি পাইছেন সিনি এসটিজিটি আ জায়গা সিনি गोबां मा ভ্যাকেন্সি দংগতা ফনো আবো ডিপ্রেশন বাগै এস্ট্রং বাগै আ জায়গা সিনি ফিলআপ या कमान दङ आ जारा ताकलाय जारा एसटीजिटी एग्जाम राय बरनो जतननो आजिसि भ्याकेन्सियो दंमाने आबनो जतन फिलआप खायदों आं बागै सिंथिनि सिं सार डेपुटी जिसु सार माला बिमानि के जारा अबसरे एसटीजिटी क्वालिफाइं नाय सिनि टेंटेटिव आनसार मते के सार 300 থেকে 400 জন हायरक मानो जाते बरनो जतननो एकलगि सिनि अटोस सिनि हानसे अलरेडी बैकलॉग पोस्ट दङ गा आरो फिलआप खायदों निसिम सार बिदिनो मालाखा के बसनो रेसपन्स का हाइनि साका जे अब तो आनी डॉक्टर याको तमका आं बस सालायनो जाय दिसिङो के बताय साव सम माहिनि कोखा सुंगल सुंगो बुसुसन रबनार टेंटेटिव मते बुसुसन क्वालिफाइ करे सुंगो हमसे सुंसाका 300 থেকে 400 जर्ती इंमान हुन सका के बहनो के ताब भ्याकेन्सि बुसु माखजा के सिनताव भ्याकेन्सि नंबर एसटी 172 ता दङ तो 172 ता परे ताइ जारा नांगवन आबनो आं सालायनो नि बसावो को डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय काम तिकिन बसुनो तिनि कबरखा जोंबा आशा खायो सिन अब पजिटिभ न फाइन सारनो तिनि बपक सामटिके काम फाइन बाङै सिन तिनि माल बिमेन आजगा बफरन बिसिगे खलाय है साम हारो के बसाव तिनि एसेम्बली तक तिनि लास्ट 26 तो एसेम्बली पेमेंट करे ब सानाय हिसाव के बसिन फुनामर नार खावलि दिनो के बरक सिनो फुनखाय सानाय के पैकेशन में नहीं कमो हाइंखा सिन ताकलाय जे एसटीजीटी एग्जाम नामनि पोस्ट टोटल नहका 230 जना 230 जना बिसिङो सिन एसटीएम दङ 172 के ईआर नि दङ 29 एसटीएम दङ 29 के अबन बिसिङो सिन ले पोस्ट कबमातुस दङको ताखना ताब किसां र साइरामु जोङो 2017 नि नोटिफिकेशन मते खाके आप्रोसिन एसटी दङनि 130 जना दङनि गाप्रो सिन एक्सट्रा भ्याकेन्सि आसो दंमोन गाप्रो आसो जन बिसिङो सिन भ
100 জন হাইরক মানখানা abon bisingo next borok kese vacancy kari pipa 1384 জন হাই কারখা ST abon pore hengkono borok vacancy sini tis kari liya ampai 2019 borok karika sini ST matro 184 ta karika post যে তাবো অবন সানো সাকা অমন বস সুমরা নুন কোনো কা স্যার সিনা আগে তো অতস সিনা আর আগে পোস্ট কমা তো চব অ পোস্ট ন সুনো রিক্রুটমেন্ট খাইন বাগৈ ডিসিআর জার কলপে ইনা রং বাগৈ রিক্রুটমেন্ট খাইতে নিছে মন অবন কই সাঙ্গা সাসনা কাসনো আমবাই